हेलो हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मामा कृष्णा ओडिया ब्लॉग्स को आपण समस्त को स्वागत एंड मामा तरफ आपण समस्त को प्यार भरा नमस्कार। तो लेट कहीं करवा चलतु स्टार्ट करवा। बर्तमान आज हूँ संडे माने श्रावण मासर संडे किसी स्पेशल नुहे जेहेतु श्रावण मास अच्छी तो आपण मैंने जानते श्रावण मास आमे पूरा साधा तो से आज सब साधा उपर रोषे हम आ बर्तमान कृष्णा आमर ट्यूशन जाइए कृष्णा बाबा भी मार्केट पलैले टाइम बर्तमान 7:30 बाजीगला सकाळ सब कम मोर माने मो कम जी मोर सरीगला ठाकुर पूजा करवा लुगापटा सुखासुखी निजर जिते नित्यकर्म मोर सब थिला माने बासन धोवा आरंभ कर चाह करके पीवा सब कम शेष बर्तमान कौन करी कृष्णा मु खाଇବା जोगाड़ करी कारण गोटे ट्यूशन जाइए तो आसी सारापर खाई सारे तार नेक्स्ट इंग्लिश ट्यूशन से जीव से बर्तमान रुटी हम आज आम परिवा आसी कांकड़ आमर कृष्णा खाएनी कांकड़ जेहेतु कृष्णा बाबांकर काली लेट हो गला फेरला बेलू तो मार्केट रे परिवा भल नाला जेहेतु वर्षा होची तो से समस्त अल्प परिवा रखुंट कारण एत वर्षा भी मार्केट भल चलुनी तो समस्ते जीवाई किए राजी होना से तो अल्प जेहेतु दुकान भल परिवा किसी नाला से कृष्णा बाबा नहीं भेंडी की कांकड़ जोटा कि आम कृष्णार चलबनी भेंडीटा खाइब किंतु एटा गोटा भाजिले खाइब ता भितर मसला देकी भाजिले खाइब कांकड़ तो बिल्कुल भी नुहे बर्तमान रुटी सहित तार आलूटा को भाजिया पड़ो कारण ये सब जिनस से खाइबनी तो ता खाइबा मुताबक मत रोषे करिया पड़ी थाए ता बाबा सहित मोर किसी मतलब नए ता बाबांकर भी गोटे दस्तूर खराब से भेंडीटा को केवल भाजिले खाइबे ना ता भेंडी से टोटाल खाती आ भेंडी भी से घर को आणती किंतु जदि मुझे कहली तो भेंडी से भेंडी आणते आ काली जेहेतु मार्केट रे किसी भल परिबा नथिला माने फ्रेश परिबा नथिला भेंडी भी आंचनी भल भेंडी नुहे से खाली भेंडी आउ कांकड़ धरिक पळै आसछनी कौन ना मुझे जदि बेला बेली आसिली तो परिबा आसीबो आगुरी कृष्णा को पठेले से परिवा नहीं आसुला बर्तमान जेहेतु वर्षा होची तापर से ट्यूशन फेरला 6:30 बाजी जाउची सेथिपई सी परिवा टोटाल भी मार्केट जाऊनी तो से निजे भी कौन आणव जाकि कौन जदि ता मन हुए तो टोटाल से बर्तमान बंद कर देछि आउ 6:30 पर आसला पर तार स्कूल पाठ ट्यूशन पाठ तो तार अच्छी तो सी टोटाल मना कर मार्केट जापरि तुम गले जाओ न गले ना आउ से आमर परिवा आसवा पूरा पूरी असुविधा हो जाउची कृष्णा बाबा को अपेक्षा कले माने खतरनाक जिनस आने पड़े आ कृष्णा बाबा गोटे दस्तूर खराब कौन जिनस से निजे बाछिकी आणती कही दिखती दुकान जहाँ दिए भल दो पचा दो जहाँ भी दो तांकर किसी देखार ना घरे जो मो परिवा देखे तो मु चिड़े एमती आनला सेमती आनला यहाँ पचा से पचा एमती आम भितर सबुदिन एमती केटरा मेटर हुए से कृष्णा बाबा भी बेले बेले रागी कहते कालू परिवार तू जीव मुझे हाँ मुझे परिवार जाए जेहेतु आम घर पाखे मार्केट बसे से मुझे 4टा बेला केते परिवार पड़ाए वर्षा होली मुझे जावाक मन करूनी तो तुम से पटे आसवा आसला बेलू परिवार नहीं आस एमती आम भर रोचे आ परिवा जो दिन कृष्णा बाबा आणती से दिन राति के आम भर जहाँ भी ऑटोमेटिकली केटरे मेटर लगे आपण मैंने तो बुझीपार केटरे मेटरटा कौन कारण से समस्त घरे अच्छे आम घरे भी अच्छी हाँ आपण घर टिके थाईपर आम टे बेसी थाईपर यह हूँ डिफरेन्स किंतु आमर लगे यहाँ आमर नीतिदिनिया सबुदिनिया कथा हो गलानी कारण से कौन जिन बाछिकी जेहेतु आना बेले बेले मुझे माँ को आगे कम्प्लेन करे मैंने मो शाशु आगे जे एमती परिवार आनुन सेमती आनुन बाछुना कि कहना हाँ से सेमतिया खाली सी नुहे भाई मैंने भी सेमती मैंने मो माँ कहती तो से भाया सब माने टिके केटर मेटर हुए आ तो जहाँ भी हो जहाँ आनी तो से नहीं आज जहाँ करा पड़ो तो बर्तमान जेहेतु कल सोमवार अच्छी तो आज तो कल अरुआ हम तो अरुआ तो परिवाटा अलग आसो आज किंतु बर्तमान आलू किलो तो 50 को पियाज किलो 50 कौन आण तो बर्तमान जाऊँ से रुटी करी आ सहित आलू टे भाजीदे से खाइबा कारण से कांकड़ हरिया खाइबनी ताकू करी मोर किसी फायदा भी हेनी तो बर्तमान काली माने स्कूल करके देदेले भल स्कूल डरिकी खाईदे किसी कहूनी गुरुमा मैंने पार्टी करेंगे बोली किंतु घरे मो पर चढ़ी जाऊँगी हाँ कांकड़ कहीं कल बाबा कहीं कांकड़ आनी मुझे कांकड़ खाएनी तुम्हें कौन जान एमती 1000 कथा पड़ी तो बर्तमान मु अटा दलिया चलिली कारण रुटी करके रखिले से खाई ट्यूशन जीव 8:15 भितर आसी घरे पहुँची 9टार तार इंग्लिश ट्यूशन अच्छी से मत आलियर आग ता खाଇବା व्यवस्था करने पड़ो आपण मैंने सकाल सकाल चाह पी सारे ना ना ता जनइबे तो बर्तमान मुझे जाऊँगी कुरुक्षेत्र उपरको मैंने आम एमती गोटे चाकरी करूँ वर्ष को 12 मासी केते 48 घंटा जदि कम करूँ ना रेस्ट ना अच्छा कहले गवर्नमेंट चाकरी तो संडे रे छुट्टी अच्छी सब माने सब सर्विस जॉब माने संडे रे गोटे छुट्टी थाए किंतु आमर कहीं कौ दिन भी तो छुट्टी ना माने बिना पैसा रे खटिणी अधिक
କିନ୍ତୁ ଏଠି 8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଖଟୁଛି ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ କାମ ଅଧିକ। ଯେତେ କାମ କରିପାର, ଯଦି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତ ମୋ କାମ। ଆଜି କଥା କ'ଣ କହିବି, କାଲି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲି, ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋର ସିଲେଇ କାମ ଥିଲା, ଭାବିଲି 5-10 ମିନିଟ୍, ମାନେ ରୋଷେଇ ବି ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିନଥିଲି, ସକାଳୁ ରୁଟି କରିଥିଲି, ତ ଭାବିଲି 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ସିଲେଇ କରିବି, ସେପଟେ ଭାତ ତରକାରୀ ମୁଁ ବସେଇବି। ତ ଏଇଆ ଭାବିବା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସିବି କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ପୁରା ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବା ମୋତେ 2:30ଟାରୁ ପୁରା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। 3ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲାକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବା ଏରିଆ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମୋ ମୋବାଇଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କବାଟ ପିଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବାଙ୍କ ଫୋନ୍, ତ ତାକୁ ଉଠିଲାକୁ 3ଟା ବାଜିବାକୁ ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ନା ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ, ତୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଫୋନ୍ ହେଲାଣି, ତୁ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ ବି କରିପାରୁନୁ। ତ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି କହିଲି। ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ନା ରୋଷେଇ ଖାଇଛୁ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରୋଷେଇ ତ କରିନି, ଖାଇବି କ'ଣ। ତ 3ଟାରେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଲି, ମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ 4ଟାରେ, 4ଟା 5-10 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଏପଟେ ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆସିଲାକୁ ସବୁ ଗରମ ଗରମ, ସିଏ ଆଉ ଖାଇଲାନି, ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲା। କହିଲା ସବୁ ଗରମ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଥିଲା, ତ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ଖାଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ଗଲା ପୁରା ବର୍ବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୋଇବାର ବି ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଲିଆର ଉଠିକି ପଢ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 3ଟା 3:30 ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ 3ଟା 3:30 ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ 3ଟା 3:30 ରାତିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି, ଆମର ଛୁଟି ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ କ'ଣ, ମାର୍ଗଶିର କ'ଣ, ଯେଉଁ ମାସ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସି 6 ଋତୁ, ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ହାତ ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ। କିଛି ଛୁଟି, ବିନା ଛୁଟି ବିନା ପଇସାରେ କାମ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେ ଗଲେ ବି କାମ ସରିବନି। ଆମର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ଲାଗୁ କଲାଣି, ଯଦି ଆମ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ଲାଗନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ, ଆହୁରି ଦିଲ୍ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ବୋଧେ ହେଇଯାନ୍ତା କାମ କରିବାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇଥାଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ କିଛି 100 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପୁରି, ମାନେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ପଇସାଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରାୟ ମିଳେନି। ଆମର କଥା ହେଲା, ଆମ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବାଙ୍କ କଥା ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୁଁ କେଉଁ କାଢ଼ି ରଖେ, ତାଙ୍କର ମନେ ବି ନଥାଏ ମୁଁ କେତେ ରଖିଲି, ସିଏ କେତେ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ କେତେ ନେଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ନଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ତମ ପକେଟରୁ ଏଇଟା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ପକେଟ୍ ମାର୍କ ମୁଁ କରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନିଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଏତିକି ଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି, ଏଇଠି ରଖିଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ନେଇନି, ସେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଘରଣୀମାନଙ୍କର କ'ଣ, ସବୁ ଘରଣୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ପଇସା, ସଫା କରିବାର ଓଭର ଟାଇମ୍ ପଇସା। ଆଉ ନହେଲେ କେଉଁଥିର କିଛି ଓଭର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, କି ପେମେଣ୍ଟ ବି ନଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଓକେ, ବାଏ।